गीतांजलि नायक यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत। वीडियो को शेष पर्यंत देखिए, भल लगे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट देवे। आग जदि चैनल को सब्सक्राइब करना तेज निश्चिंत सब्सक्राइब करने। चलतु डेरी नक आज 7/4/2025 लेसन प्लान टी लिखा। उभय शिशु बाटिका 3 प्रथम और द्वितीय मल्टीग्रेड लेसन प्लान टी रही। आमर शिशु बाटिकार येलो कोड गुड़िक यही शिशु बाटिका 3 शिक्षक सहायक पुस्तिकार व्यवहार करवा। प्रथम श्रेणी पिलांकर विद्या प्रवेश बढ़ाव। विद्या प्रवेश येलो कोड गुड़िक यही विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिकार व्यवहार करवा। द्वितीय श्रेणी येलो कोड गुड़िक यही शिक्षण फलाफल पुस्तिकार व्यवहार करवा। ये ऊपर लिखिने 7/4/2025 सोमवार श्रेणी शिशु बाटिका 3 प्रथम और द्वितीय। पीरियड समय श्रेणी कलम गुड़िक रखिए। विषय प्रसंग मुख्य धारणा विकासर दिग सीजी येलो शिक्षण फलाफल शिक्षण कार्य टीएल यही आमर कलम गुड़िक रहिबो। प्रथम पीरियड प्रथम आम 6:30 रु 6:45 प्रार्थना करवा। तापर प्रथम पीरियड उभय शिशु बाटिका प्रथम और द्वितीय श्रेणी पिला नहीं कार्य कर 6:45 रु 7:30। विषय रही सर्कल समय प्रसंग रही परिष्कार परिच्छन्नता मुख्य धारणा रही परिष्कार परिच्छन्नतार महत्व जानिबे। विकासर दिग रही सामाजिक आवेगिक एवं नैतिक विकास। सीजी रही सीजी 1 तार येलो कोटी रही C1.2। यह आमर शिशु बाटिका पुस्तकर 13 पृष्ठार अच्छी आपण मैंने देखिपारे। शिक्षण फलाफल रही पिला माने परिष्कार परिच्छन्नतार महत्व बुझिबारे सक्षम हेबे। शिक्षण कार्य रही शिक्षार्थी मानक गोलाकार बसाई से नख कटाई ना नहीं, पोशाक सफा अच्छी ना नहीं, केश ठीक भाव में कुंडाई कि ना निरीक्षण करी। सफा सुतारा रहिबार महत्व उपर आलोचना करी। एथिपाई टीएलएम रही पानिया नेल कटर साबुन एगुड़िक नबा। द्वितीय पीरियड आमर 7:30 रु 8:15 शिशु बाटिका पिला मानकर रही विषय संख्या और परिवेश ज्ञान। प्रसंग रही बड़ और सान मुख्य धारणा रही बड़ और सानर धारणा पाइबे। विकास दिग रही बौद्धिक विकास। येलो कोड रही CG7 रही सीजी। तापर येलो कोड रही C7.1। यह आमर शिशु बाटिका पुस्तकर 16 पृष्ठार रही। शिक्षण फलाफल रही बड़ और सान चिन्हट करें। शिक्षण कार्य रही विभिन्न वस्तु दे बड़ और सान चिन्हट करने कहबी। शिक्षण कार्य 2 रही बड़ चित्र नाली रंग और सान चित्र सबुज रंग दियो। एथिपाई टीएलएम रही विभिन्न वस्तु तार सहित कार्यपद। यह शिशु बाटिका पिला द्वितीय पीरियड रे। से भली प्रथम श्रेणी पिलांकर रही DG1 कार्य करवा। चक्का चक्का भौरी आमर विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिका देखिले आप जानीपारे। प्रथम प्रसंग रही घर घर चक्का चक्का भौरी। ताकर मुख्य धारणा रही शारीरिक गुण लिंग आग्रह पसंद आधार रे निजकू अन्य मानकू वर्णना करिबो। येलो कोड रही DG1 तांकर शिशु बाटिकांकर CG प्रथम श्रेणी पिलांकर DG1। येलो कोड रही HW 3.1। तापर शिक्षण फलाफल रही पिला निज नाम कहवा सह निज सांग मानकर नाम कहीपर। शिक्षण कार्य 1 रही व्यक्तिगत कार्य पिला मानकू युवा कते ठिया कराई चक्का चक्का भौरी कविताटी अभिनय सह आवृत्ति कराइबी। एथिपाई टीएलएम रही कविता चाट। शिक्षण कार्य 2 रही जोड़ी रे कार्य जोड़ी रे बसाई परस्पर वार्तालाप करने कहबी। परे ठिया होई निज नाम कहवा सह निज सांगर नाम कहवाई सूचना देवी। एभली थिला प्रथम श्रेणी पिलांकर द्वितीय पीरियड रे कार्य। एबे देखिबा द्वितीय श्रेणी पिलांकर। द्वितीय श्रेणी हसखुशी भाषा चित्र देख और कह श्रवण कथन दक्षतार विकास हेब। येलो कोड रही ECL 1.5.2 पिला माने चित्र देखी चतुर कुआ गप कहीपर। शिक्षण कार्य 1 पुस्तकगत चित्र देखाई चित्र संपर्कित वाक्य कहवाई कहबी। शिक्षण कार्य 2 चित्र देखाई गपटी को कहबी। तापर पिला माने चित्र देखी गपटी कहवाई उत्साहित करी। एथिपाई टीएलएम रही आमर चतुर कुआ गपर चित्र पुस्तक रही चतुर कुआ गपर चित्र नवा। यही भाव में शिशु बाटिका प्रथम द्वितीय श्रेणी द्वितीय पीरियड कार्य करेंगे। एबे देखिबा तृतीय पीरियड कार्य। तृतीय पीरियड 8:15 रु 9टा शिशु बाटिका 3 तांकर सृजनशीलता और सौंदर्यबोधर विकास कार्य करवा।
ତାଙ୍କର ବିକାଶ ଦିଗ ରହିଛି ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ। ସିଜି ରହିଛି 12, ୟେଲୋ କୋଡ୍ ରହିଛି ସି 12.1। ପିଲାମାନେ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ରଙ୍ଗ ଦେଇପାରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ରଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ କହିବି। ଏଥିପାଇଁ ଟିଏଲ୍ଏମ୍ ରହିଛି ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ ରଙ୍ଗ, କ୍ରେୟନ୍ ରଙ୍ଗ ନେବା। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ରହିଛି DG2 ନାମ ଖେଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ରହିଛି ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ। ୟେଲୋ କୋଡ୍ ରହିଛି DG2 ECL 1 3.1। ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ରହିଛି ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ପରସ୍ପରକୁ ଚିହ୍ନିବା ସହ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ୟୁ ଆକୁତେ ଠିଆ କରି ଆସରେ ପିଲାଏ ଆସ କବିତାଟି ଅଭିନୟ ସହ ଆବୃତ୍ତି କରାଇବା। ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆସରେ ପିଲେ ଆସ ସେଇ କବିତାଟି ଆମେ ଆବୃତ୍ତି କରାଇବା। এই কবিতাটি ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷକ ସହାୟିକା ପୁସ୍ତିକାରେ ପାଇପାରିବେ। ଆସରେ ପିଲେ ଆସ ଏଇଠି ରହିଛି। ଆସରେ ପିଲାଏ ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୋ ନାମ ତୁମେ ନିଅ ଜାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ ଶୁଣି ଶୁଣି। ଏଭଳି ଏ କବିତାଟି ଆବୃତ୍ତି କରାଇବା। ଏଥିପାଇଁ ଟିଏଲ୍ଏମ୍ ରହିଛି କବିତା ଚାର୍ଟ। ଗୀତ ସରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ଡାକିବି ସେ ନିଜ ନାମ କହିବ। ଗୀତ ସରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ସେ ତାଙ୍କର ନାମ କହିବେ। ସେଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲାଙ୍କର ରହିଛି ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଗଣିତ ଖେଳ ବହିର ଚିତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନିବା। ତାପରେ ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଇଏ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିକୁ ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଗଣିତ ଖେଳ ବହିର 1 ପୃଷ୍ଠା ଥିବା ଗପଟି କହି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ଗପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଆମର ଗଣିତ ଖେଳ ବହିର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଅଛି ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇକି ଗପ କହିବା ଏବଂ ଗପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ମଡେଲ ଦେଇ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ କହିବି। ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ଦେଇଦେବା। ମଡେଲ ଦେଇକି ମଡେଲରୁ 2-3 ସେଟ୍ ରହିଥିବ, 2-3 ସେଟ୍କୁ ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ରଖିବେ। ଏଥିପାଇଁ ରହିଛି ଜିକେ କିଟ୍ର ସାମଗ୍ରୀ। ଏଇଭଳି ଥିଲା ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟ। 9ଟାରୁ 9ଟା 45 ଭୋଜନ ବିରତି। ତାପରେ ରହିଛି ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ 9ଟା 45ରୁ 10ଟା 30। ଶିଶୁ ବାଟିକା ପିଲାମାନଙ୍କର ରହିଛି ଭାଷାଗତ ବିକାଶ ରହିବ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ରହିଛି ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ସହ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବେ। ବିକାଶ ଦିଗ ରହିଛି ଭାଷା ଓ ସାକ୍ଷରତା। CG 10 C 10.8। ଏହା ଆମର ଶିଶୁ ବାଟିକା ପୁସ୍ତକର 21 ପୃଷ୍ଠା ରହିଛି। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ରହିଛି ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ସହ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ରହିଛି ଜାଣିଥିବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କବିତାକୁ ଅଭିନୟ ସହ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କହିବି। ପ୍ରଥମ ପିଲାଙ୍କର ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ DG3 ମୋ ଘର ନିକଟ ପରିବେଶର ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ଏହାର ୟେଲୋ କୋଡ୍ ରହିଛି DG3 IL 3.2। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ରହିଛି ନିକଟ ପରିବେଶର ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ନାମ କହିପାରିବ। ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ରହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛ ତାର ନାମ ମନେ ପକାଇ କହିବାକୁ ସୂଚନା ଦେବି। ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ରହିଛି ଘରର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଘରେ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିବାର ଦେଖୁଛ, କେଉଁ ଜିନିଷ ଏଥିରୁ ତୁମ ଘରେ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଟିଏଲ୍ଏମ୍ ରହିଛି ଘରର ଚିତ୍ର ନେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ରହିଛି ପରିବେଶ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ତାଙ୍କର ପରିବେଶ ରହିଛି ଗାଁରେ ସକାଳର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦେବେ। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ରହିଛି। ତାପରେ ଆମର ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଗାଁର ସକାଳର ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ କହିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ନିମ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମୂକ ଅଭିନୟ କରି ସକାଳର ଧାରଣା ଦେବି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଭିନୟ କରିବା, ସେମାନେ କହିବେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛେ। ସକାଳୁ ଉଠିବାର ଅଭିନୟ, ମୁହଁ ଧୋଇବାର, ଦାନ୍ତ ଘଷିବା, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇବା, ଗାଧେଇବା, ଏଇସବୁ ଆମେ ସକାଳେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ତା ଅଭିନୟ କରିବା। ସେମାନେ ଅଭିନୟ ଗୁଡ଼ିକ କହିବେ କେଉଁ ଅଭିନୟ କରୁଛେ ଆମେ। ଏଥିପାଇଁ ଟିଏଲ୍ଏମ୍ ରହିଛି ସକାଳ କାର୍ଯ୍ୟର ଚିତ୍ର। ଏଇଭଳି ଥିଲା ଆମର ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର 7
4/2025 लेसन प्लानटी। आशा करछि भिडियोटी भल लगे निश्चिंत लाइक करेंगे, शिक्षक बंधु मान पाखु बहु मात्रा शेयर करेंगे, कमेंट देवे। आगर जदि चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे निश्चिंत सब्सक्राइब करने।